Hello dear students, I hope everything is alright with you and welcome to this grammar lesson. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس من دروس النحو. Today we have a new grammar lesson and a new tense. اليوم عندنا واحد الدرس اللي هو النحو جديد وزمان جديد اللي غنتعرفوا عليه بعد قليل. So let's read this dialogue between Hind and Jack, and after that complete with words in this box space. إذا قلت بأن أولا نقرأ واحد الحوار ما بين هند وجاك، من بعد نختاروا كلمات من هذا الجدول اللي غادي نعمروا بهم الفراغ. لكن في رأيي قبل ما نقراو الدايلوج من الأحسن نبداو بالجدول، لأن هو الغرض هذا هو اللي عندنا به الغرض اليوم. So هاد الكلمات هادو اللي هما 1 always, 2 usually, 3 often, 4 sometimes, 5 never, or called in English كيتسموا في الإنجليزية adverbs of frequency. Okay? ما معنى adverbs of frequency؟ adverbs of frequency هما des adverbs أو كلمات اللي كنستعملوهم باش كنعبروا على شحال الوتيرة باش كنقوموا بشي أفعال في هذا الزمن اللي غادي نشوفوه اليوم اللي هو simple present. أوكي؟ بمعنى آخر مثلا عندنا المفهوم ديال always هي دائما. إذن الأفعال اللي كديروا في هذا الزمن اللي غادي نشوفوه دابا اللي هو present simple المضارع البسيط، هذاك الفعل اللي كديروا في هذا الزمن هذا الوتيرة ديال واش always كما قلت دائما، ولا usually عادة، أو لا often or often على حسب البريتش pronunciation or American pronunciation النطق ديال الجزيرة الأمريكية أو البريطانية اللي هي غالبا قلت sometimes أحيانا و never أبدا. Let's take a little example. ناخذ واحد المثال صغير. For example, I always go to school except Sundays. الوتيرة باش كتمشيو للمدرسة دائما كتمشيو للمدرسة ما عدا أيام الأحد. أو she usually visits her grandmother. هي عادة كتزور الجدة ديالها. إن هادشي علاش تسماو adverbs of frequency أو لا كلمات اللي كنعبرو بهم على الوتيرة باش كنقوم بالفعل ديالي في هذا الزمن هذا اللي هو present simple tense المضارع البسيط اللي عندنا به الغرض اليوم، وهذا هو الزمن الجديد ديالنا. إذن أولا نفهموه كما قلت one always دائما و stars أو لا النجوم، لأن هنا كتبين لنا شحال مادام 4 ديال النجوم بمعنى راه دائما. ملي تنقول to usually عادة لأن فيها 3 نجوم، بطبيعة الحال أقل من دائما، ولكن على حال تقريبا تولي بحال عادة. Okay. 3 often or often كما قلنا هي غالبا فيها 2 النجوم، بمعنى عاوتاني often أقل من عادة، في الغالب كنقوم بهذا الفعل هذا في هذا الزمن اللي هو المضارع البسيط غالبا. 4
sometimes المعنى ديال sometimes هي أحيانا. أحيانا. إذا ملي كنقول أحيانا بطبيعة الحال الوتيرة أقل من غالبا، وبطبيعة الحال أقل من عادة، وأقل من دائما، وبالتالي فيها نجمة واحدة. يعني النجوم كما قلت كيبينوا لنا يعني أو العدد ديال النجوم كيبين لنا الوتيرة. 5 never we have no star here، ما عندنا حتى شي نجمة هنايا، وبالتالي كنقصدو بالnever أبدا jamais. اوكي. إذا بعد ما فهمنا هاد الأدفيرب سيكونسي عاد نجيو وعرفنا بطبيعة الحال النسبة ديالهم، عاد دابا نجيو للحوار ديالنا between Hind and Jack to complete the space. Okay, so please listen carefully. Hind, what's the weather like in Scotland? كما سبقنا قلنا في السابق، Hind is asking Jack about the weather in Scotland. Hind كتسول جاك على الجو في اسكتلندا. Okay, what's the weather like in Scotland? كيف هو الجو في اسكتلندا؟ Jack, it rains and it is cold. دونك الوتيرة لأن هنايا مادام عندنا 100%، اوكي 100% يعني 100%، يعني كنقصدو بها دائما. اوكي دائما، ودائما قلنا هي always، لأن 4 ديال النجوم 4 stars. So كنجيو كنسجلو always هنا. It always rains and it is cold. إنها تمطر دائما، أو دائما تمطر والجو بارد. It's sunny. It's sunny. إذن عندنا النسبة هي 25%، 25%. 25% كتبين لنا يعني واحد النسبة اللي هي قليلة، ماشي كاع أبدا، وإنما قليلة بمعنى sometimes. وبالتالي it's sometimes sunny بمعنى الجو أحيانا مشمس. What's the weather like in Morocco? كيف هو الجو في المغرب؟ Hind, it's sunny in the south but it rains in the north. وبالتالي يعني مادام عندنا 100% هنا بمعنى always، so it's always sunny in the south. الجو يعني دائما مشمس في الجنوب. But it مادام عندنا 50% 50% يعني often. Okay, often. So but it is often rains in the north. لكن الجو يعني غالبا أو تمطر غالبا، أو الجو ممطر غالبا في الشمال. Now, Jack, does it snow in Morocco? هل تثلج في المغرب؟ Hind, yes, it does. It snows in Ifran. Okay? So, yes, it does. So we have 75%, 75%. إذا كنقصدو 75% هنا usually. Okay? Usually. عادة.
وبالتالي إنها عادة تمطر في مدينة إفران. Okay, so it usually snows in Ifran. But it 0% بمعنى never. Okay, never. But it never snows in the south. لكن لا تثلج أبدا في الجنوب. يعني ما عمر الثلج كيطيح يعني في الجنوب. إذا بعد ما تعرفنا على الأدفيربس وفريكوينسي ديالنا كتلاحظوا بأن في هاد الدايلوج يعني كما قلت the tense used here الزمن اللي مستعمل هنا هو simple present. باش عرفنا simple present نشوفوا هاد المثال هذا، ولكن من الأحسن باش نشوفوا يعني الكوريكشن باش يمكننا نتكلموا مزيان. قلنا one Hind, what's the weather like in Scotland? Jack, it always rains and it is cold. It's sometimes sunny. What's the weather like in Morocco? Hind, it's always sunny in the south, but it often rains in the north. Jack, does it snow in Morocco? Hind, yes, it does. It usually snows in Ifran, but it never snows in the south. وبالتالي كتذكير بالنسبة للسيمبل بريزنت إلا كان عندنا main verb فعل رئيسي ما كنهضرش على الفيرب تو بي. اوكي، الفعل الرئيسي هو مثلا subject والverb to rain. اوكي، إذا هذا هو السيمبل بريزنت. subject مع الفيرب ديالي كنحطو مباشرة. كان go كنحط go، travel كنحط travel، laugh كنحط laugh، ولكن pay attention to the third personal singular اللي هي he و she و it. you should add أنس. قلت بأن خصكم تردوا البال لأن يعني الضمير الغائب اللي هو أو هي أو الحيوان أو الجماد كما قلنا it دائما واحد الأس كتكون يعني في النهاية ديال الفيرب. هذا فيما يخص الأفعال الرئيسية، بما كنقول الأفعال الرئيسية غير ما يكونش الفيرب تو بي اللي عرفناه من قبل اللي هو am و are و is simple present. إذا ملي تيكون شنو لاحظتوا؟ واخا نجاوب على هادي it's sometimes sunny. it's sometimes sunny هذا الفيرب تو بي. إذا هادو جوج الأمثلة هنا تعرفنا على المين فيرب ديالنا وهنا على الفيرب تو بي. عاد نطرح لكم السؤال اشنو لاحظتوا؟ So it means it is. it كنقصدوا بها it is. إذا هو الفيرب to be it is. اوكي، و present simple ديالو هو subject بلاص نيت is ولا are ولا am كما سبقنا قلنا. وكنكمل الجملة ديالي. هذا فيما يخص التذكير بالتصريف ديال الأفعال الرئيسية والفيرب تو بي. دابا عاد كننتقلوا مع علاقة main verbs أو الفيرب تو بي بالadverbs of frequency ديالنا. شنو لاحظتوا؟ كنقصد I mean the placement or location of the adverbs of frequency. قلت شنو لاحظتوا في التموقع ديال هاد يعني الكلمات اللي كنعبروا بهم على الوتيره ديالنا. فين كيتموقعوا بالنسبه اولا من تيكونوا عندنا main verbs افعال رئيسيه، وثانيا من تيكون عندنا يعني the verb to be. شنو راح تفكروا شويه؟ the answer is الجواب هو
أن فاش يكون عندنا main verb فعل رئيسي the placement or location of our adverb frequency comes between the subject and the verb. بمعنى ملي تيكونوا عندنا أفعال رئيسية يعني التموقع ديال هاد الكلمات هادو تتكون ما بين السبجكت اللي هو الضمير والفعل الرئيسي ديالي. اوكي لكن الا كان عندي الفيرب تو بي لاحظوا معايا كتجي ماشي ما بين هنايا ماشي ما بين السبجكت والفيرب تو بي كيما عندنا هنا في هذا المثال ديال المين فيربز، لا دائما كيما سبق لي قلت يعني the verb to be is an exceptional or special verb، هو فعل خاص. وبالتالي الا بغيت نضيف يعني الادفيرب فريكوينسي ديالي ما كنجيبوش ما بين السبجكت والفيرب تو بي كما عندنا في المثال بالنسبه للمين فيربز، وانما كيجي مور الفيرب تو بي. وغادي نشوفوا امثله فهادشي اللي بقى لنا. So it's sometimes sunny. What's the weather like in Morocco? Hint. It's always sunny in the south. لاحظوا معايا le verb to be إذا الأدفيرب فريكوينسي ديالنا اللي هو always دائما جا more after the verb to be. Okay? more the verb to be. ولكن هنايا but it often rains in the north. but it often rains in the north. لكن غالبا ما تمطر في الشمال. وبالتالي الفيرب ديالنا هو rain. it rains. إذن هذا main verb فعل رئيسي. إذن جاء الأدفيرب فريكوينسي ديالنا often or often اللي هو غالبا after the subject من بعد السبجكت ديالنا or between the subject and the verb، أو بعبارة أخرى in other words ما بين السبجكت أو الضمير ديالنا والفعل الرئيسي ديالنا. إذا لاحظوا في هادشي اللي بقى. Jack, does it snow in Morocco? Yes, it does. It usually snows in Iran. إذن we don't have the verb to be هنا ما عندناش the verb to be. عندنا main verb اللي هو to snow. أثلجت تثلج. Okay. وبالتالي the adverb frequency is located or placed between the subject and the verb. It's the same for the following sentence. نفس الشيء بالنسبة للجملة الآتية. But it never snows in the south. Okay. إذن شنو هو الملخص ديال الدرس ديالنا؟ أولا الفيرب أو يعني الزمن ديال simple present tense هو subject. اوكي وكنجيب الفيرب ديالي مباشرة. I learn English. My brother plays video games. هذا هو simple present. حيت كيكونوا عندنا أفعال رئيسية. وبالنسبة للفيرب تو بي كنعرفوه I am happy today. My mother is busy. يعني الأم ديالي مشغولة. هذا بالنسبة للتصريف ديال المين فيرب و الفيرب تو بي. وقلنا مسألة ثانية هو الأدفيرب فريكوينسي اللي كندخلو بهم باش نعبرو على الوتيرة كيما قلنا واش دائما واش أحيانا واش عادة واش غالبا واش أبدا. حنا قلنا بأن بالنسبة للمين فيربس كيكون ما بين السبجكت والفيرب ديالنا، وفاش يكون عندي الفيرب تو بي كيكون موراه. اوكي بقات لنا مسألة وحدة هو فوقاش كنستعملو simple present tense ديالنا. كتذكر simple present ديالنا كنستعملوه يعني كما قلت سابقا ماشي دابا ماشي بحال present continuous tense اللي شفنا مؤخرا المضارع المستمر. هذاك راه سميناه continuous مستمر. علاش؟ لأن الفعل أو الحركة أو أي حاجة اللي كتوقع now كما كتبنا وسطرنا ليها
أو كتبناها بالأحمر، بما شي حاجة كتوقع دابا في هاد اللحظة بالذات. ولكن present simple tense ديالنا اللي هو عندنا اليوم ماشي دابا، ماشي دابا بحال دابا اليوم مثلا الجو غير ممطر، ولكن غير كنقول بأن بعض الأحيان تيمطر أو تمطر في المدينة ديالنا بعض الأحيان مثلا، أو لا دائما كتمطر أو كطيح الشتا في المدينة ديالنا. يعني ماشي دابا كطيح الشتا not now it's not raining now، لا تمطر الآن. غير كنقول بأن بعض الأحيان أو أبدا أو غالبا إلى آخره. Now let's do an exercise. أجي نقوم بواحد التمرين. هاد التمرين هذا راه باين شنو اللي مطلوب منا هو أننا نملأ الفراغ هنايا، يعني على حسب شنو جا في الحوار ما بين هند وجاك. اوكي، شنو تلاحظوا؟ عندنا جوج ديال الخانات او الجدول مقسوم على جوج. كتلاحظوا معايا باني في الخانه الاولى عندنا فيها لي فيرب تو بي. اوكي، اذا الحاله ديالو هو خاصه، وعرفنا الا مشينا نتمموا يعني الجمل ديالنا كيفاش غنديروا الادفيرب في الكرسي ديالنا. والخانه الثانيه لاحظوا معايا باني مثلا عندنا واحد المين فيرب كما سبق لنا شرحنا، بمعنى هذه الخانه هذه خاصه بالمين فيربس او الافعال يعني الرئيسيه. We have an example here. It always rains in Scotland. كما عندنا It always rains in Scotland، عندنا main verb. إذن هنايا قلنا في النص بأنها أحيانا أو جا قال أحيانا يعني كيكون الجو مشمس واستعملنا verb to be، وبالتالي هنا اللي خصو يكون يعني الأدب في الكونسي ديالنا هو sometimes، وبالتالي it's sometimes sunny. اوكي، هنا كذلك جا فيني في الدايلوج إلى رجعتو للنص it's always sunny in the south. اوكي، إذن جوج اللي عندنا فقط هنايا بالفيرب تو بي اللي هي it's sometimes sunny and it's always sunny in the south. وبالنسبة للمين فيربز ديالنا عندنا هنا it always rains in Scotland، وعندنا هنايا it often rains in the north، إنها غالبا تمطر أو تمطر غالبا في الشمال. هنا عندنا it usually snows in Iran. Okay, it usually snows in Iran. كلشي كنذكر بان راه عندنا كلشي واجد، غير تسمعوا لان راه ضروري نطوروا حتى السمع ديالنا حيت كنسمعوا باش نفهموا الانجليزيه، من بعد راه كلشي مكتوب عندنا وعلاش نوريوه. So قلنا هنايا it usually snows in Iran. in the last line يعني في الخط الأخير عندنا it usually I'm sorry يعني yes هي هذيك هادشي اللي بقى لنا عفوا it never snows in the south. هنا عندنا it never snows in the south بمعنى لا تثلج أبدا في الجنوب. دونك هذا الشيء اللي عندنا في النص باش نشوف. So, it's sometimes sunny يعني الجو أحيانا مشمس. كنعاود نذكر الأدب في الكونسي ديالي مور الفيرب تو بي. وهنا it always rains in Scotland، إنها يعني دائما تمطر في اسكتلندا. والأدب في الكونسي ديالنا جا ما بين السابجيكت وما بين المين فيرب. هنا it's always sunny in the south
the verb to be, it is, okay, short form it's always sunny in the south, so the adverb frequency comes after the verb to be. جا مور الverb to be. الجو دائما مشمس في الجنوب. بالنسبة للفعل الرئيسي it often rains in the north، يعني الجو يمطر أو تمطر دائما في الشمال. إذا هنا subject main verb so the adverb frequency comes between them كيجي بيناتهم. It usually snows نيفران هي أو الجو عادة يثلج في مدينة إفران. الثلج عادة كي يطيح في مدينة إفران. وأخيرا it never snows in the south كما قلت هند، يعني لا تثلج أبدا في الجنوب. الثلج ما كيطيحش أبدا في الجنوب. Okay. Now in 3 we have another exercise. في 3 عندنا واحد تمرين آخر اللي هو we have 4 sentences in this order. عندنا واحد 4 ديال الجمل مبعثرة. Okay. Let's put them in the correct order. أجي نوضعهم يعني بالترتيب ديالهم. We have an example هنا. وعندنا an example. Arises كنقصدو بالرايزز بمعنى يعني تطلع كتطلع. نعرفوا علاش شنو كنقصدو بتطلع. Always قلنا دائما the sun الشمس. إذا بمعنى الشمس هي اللي كتطلع. In the east عقلتو على هذا يعني point of direction يعني شمال جنوب إلى آخره الجهات الأربع. إذا in the east هو في الشرق. إذا تطلع دائما الشمس في الشرق. بلا ما نحسو باللغة العربية الفصحى جا الترتيب هو داك، ولكن دائما مبقاش عارفاكم بنعتمد على الترتيب اللغة العربية الفصحى. راه كنديرو يعني الجمل ديالنا لا في سبيكين ولا في الرايدين كتابة يعني كيكون غلط. يعني بشكل عام إلا بغيت نكتب جملة كما سبق لنا قلنا هو subject verb object and if you want a complement. بما أني كنبدا بالضمير ديالي اوكي وكنتبع له الفيرب ونتبع له الاوبجيكت ديالي اللي هو نفعل به والتتمه ديال الجمله ديالي. وهكذا كان باش نتهنى ما نبقاش نجيب يعني الغالبيه ديال التلامذه هما الاخطاء اللي كيوقعوا فيهم. يعني كنولفوا مثلا في اللغه العربيه الفصحى نقدروا نبداو بالفيرب كما هنايا تطلع دائما الشمس من الشرق. لا نبدا بالسابجيكت ديالي. so where is the subject هو the sun. فين هو الفيرب اللي قلنا خصو يتبع هو rises والكومبليمنت هو in the east و الادفيرب فريكونسي اللي عندنا به يعني الغرض اليوم كيجي كما قلنا ما بين السان وما بين المين فيرب وبالتالي كتعطيني the sun always rises in the east. Now we have in one never the sun sets in the east. Okay. إذن قلنا نبداو دائما بالسبجكت بالضمير أو الفاعل. شكون هو الفاعل؟ شنو هو الضمير؟ Where is the subject؟ هو the sun بطبيعة الحال. Okay. The sun. مزيان. Where is the verb؟ The verb is sets. Okay. Where is the adverb frequency؟ هو never وبالتالي كيجي بيناتهم بما the sun and never sets وبالتالي complement هو in the east. اللي كان complement باش كنتمم الجملة ديالي ربما يكون adverb of place adverb of time يعني ظرف زمان ظرف مكان إلى آخره. وبالتالي كتعطيني the sun
never sets in the east. Okay? 2. We have often, in the north, rains, it. What is the subject? Of course, it. What is the verb? بطبيعة الحال rains. وكنذكر بالاس لان it بحال كما هنا في السات عند السان بمعنى it. So it هذا هو subject. الverb هو rains. Where is the adverb frequency? هو often. إذن كيجي بيناتهم. It often rains. كيبقى لنا الكومبليمنت اللي هو in the north. This is an adverb of place. ظرف مكان. هذا ظرف زمان. Adverb of place at a time. I'm sorry. And this is an adverb of place. وبالتالي كتعطيني it often rains in the east. Okay. 3. إنسفرو كنقولوا إنسفرو في صفرو. So this is an adverb of place. ظرف مكان وبالتالي كنتوقعوا بأنه هو اللي خصو يجي يعني في الآخر. snows. snows. This is the verb. إذن هذا الفعل خصو يجي more subject. It. This is the subject. Okay. And sometimes is the adverb of frequency. وبالتالي subject هو it. Okay. الادفيرب frequency اللي خصو يتبعه هو sometimes. والverb ولا المين فيرب هو snows. وبالتالي إنسفرو كتجي في الاخر وكتعطينا it sometimes snows in صفرو. 4. Usually, of course, this is our adverb frequency. The weather, of course, this is the subject. Interfelt, this is the adverb of place. Nice, an adjective. شنو تزادنا هنايا؟ تزادنا واحد الادجكتيف نعت صفة يعني ربما نوصفوا به أو نعتبر به الجو ديالنا. و is the verb. ولكن which verb؟ اش من verb؟ This is the verb to be. وبالتالي كنتوقع أن الترتيب ديال الادفيرب فريكونسي ما غاديش يكونوا بحال هادو لان عندنا من 1 حتى 3 يعني main verbs. ولكن هنا الverb to be وحنا قلنا كيفاش فين كيتموقع يعني الادفيرب فريكونسي اللي هو usually. اوكي كيتموقع موراه بطبيعة الحال بما خصو يجي هنا usually after is. إذن السبجكت هو the weather. الverb هو is. الادفيرب فريكونسي اللي خصو يجي موراه هو usually. كيف هو how is the weather. كيف هو عادة nice كتجي nice. و الكومبليمنت ديالنا اللي هو انتفلت. كنعاود نذكر كيفاش غتعطينا الجملة هذه. غتعطينا the weather is usually nice انتفلت. So here is the correction. هو الحل. For one قلنا the sun never sets in west. In the east عفوا. Okay نصلحتها. The sun never sets in the east. الشمس يعني لا تغرب في الشرق. شنو يقول الشمس لا تغرب أبدا في الشرق. The sun never sets in the east. 2. It often rains in the north. Okay. تمطر غالبا في الشمال. 3. It sometimes snows in صفرو. تثلج أحيانا في مدينة صفرو. 4. The weather in Tiflis is usually nice. Okay. Or in Tiflis the weather is usually nice. Okay. ممكن نبداو كما قلنا بالسبجكت ديالنا اللي هو the weather ونتبع له يعني ثلاثة الحالات كاع. The weather is usually nice in Tiflis
or the weather in Tifelt is usually nice, or in Tifelt the weather is usually nice. يعني ثلاثة الحالات أننا نكتبوها في الجملة، ولكن ماشي دائما، ردوا البال ماشي دائما. Now in 4 we have another exercise. في 4 عندنا واحد التمرين آخر اللي هو as we have in this example كما عندنا في المثال هنايا. We should circle the correct form of the verb. ندوروا على يعني الفعل أو الشكل ديال الفعل هو صحيح كيكون بطبيعة الحال فيه حتى الأدفيرب frequency. بحال دابا هنايا cows are never eating ماشي I'm sorry cows are never eating or never eat meat. علاش دوروا لنا على هادي؟ in your opinion فكروا شي شوية. think about it a little bit. فكروا فيها شي شوية وغتلقاو الجواب علاش دورنا. this is the correct form وهذه the false form. علاش؟ simply because the adverb frequency that we have learned today is or are used only to express simple present tense. قلت لسبب بسيط هو أن الأدفيرب frequency اللي تعلمنا اليوم ولا اللي قرأنا اليوم كيتستعملوا فقط يعني simple present tense الزمان ديال المضارع البسيط ماشي الكونتينيوس. كنعاود نذكرها قلنا الكونتينيوس كنستعمل فيه now بمعنى الآن، ولكن هذا اليوم يعني شفنا الأدفيرب frequency ديال كيتستعمل فقط simple ماشي continuous simple present tense. قلنا باش كنعرفوا simple present هو subject بلاس لي فيرب مباشرة موراه وكيدخل الأدفيرب frequency بيناتهم فقط والفيرب تو بي راه واضح. إذن not cows are never eating because here we have present continuous. هذا عندنا المضارع المستمر اللي قلنا subject بلاس لي فيرب to be بلاس لي فيرب وكنضيفو ليه لا فورم ing اللي قلنا في الدرس ديالنا. اوكي إذن فوق ما لقينا هنايا present continuous يعني الأدفيرب frequency ديالنا اللي شفنا اليوم عمرهم ما كيجيو معاهم. Okay, so 1. Birds sometimes live or sometimes living in our garden. Where is the simple present? Of course, in the first part. فين هو present simple بطبيعة الحال في الجزء الأول. Okay, هذا هو اللي صحيح. So we can say birds sometimes live in our garden, not birds are sometimes living in our garden. 2. بما بالنسبة للفوكابولير birds هما الطيور. اوكي الطيور أحيانا تعيش في حديقتنا. 2. Camels are usually traveling or camels usually travel in the Sahara. Of course, this is simple present. Okay. هذا وبالتالي camels usually travel in the Sahara. Not camels are usually traveling in the Sahara. Okay. 3. Fish always live or fish are always living in groups. Of course, the first one. Okay, the first one. Fish always live in groups. هذا هو present simple. وهذا present continuous. So بالنسبة للmeaning of our sentence بالنسبة للمعنى الجملة ديالنا هنا قال بأن السمك دائما يعيش يعني في مجموعات أو على شكل مجموعات. The last one. Lions often live
or lions are often living in Africa? Of course, the first one, lions often live in Africa. بمعنى الأسود غالبا ما كتعيش في أفريقيا. So here is the correction. قلنا birds sometimes live in our garden. طيور أحيانا تعيش في حديقتنا. Two, camels usually travel in the Sahara. camels هما الجمال. Okay. الجمال عادة ما تسافر في الصحراء. عفوا قبيله نسيت ما شرحتهاش. إذن camels هما اللي يشاموا الجمال عادة ما كتسافر في الصحراء. 3. Fish always live in groups. إذن السمك دائما يعيش على شكل مجموعات. The fourth and the last, lions often live in Africa. إذن الأسود غالبا ما تعيش في أفريقيا. Now, the fifth and the last exercise. التمرين الخامس والأخير. In this exercise, what you have to do is to write about the weather in these places in your notebook. يمكنكم تكتبوا على أو توصفوا الجو اللي كاين في هذه المناطق هادو يعني في الدفتر ديالكم. Okay, we have an example. عندنا واحد المثال below تحت. Ifran, for example. Ifran, we can see snow. Okay, كنشوفوا ثلج and a rain. Here the month, هنا الشهر وهنا الفريكوينسي بمعنى الوتيرة باش كيتم الفعل ديال يعني تساقط الثلوج أو الأمطار. وهنا عندنا يعني temperature or temperature degree درجة الحرارة. Okay, إذن كنجيو هو دا for Ifran. Okay, for Ifran in December. Okay, in December في شهر شتنبر دجنبر عفوا. In December it's usually snowy. Okay, we have 3 stars عندنا 3 النجوم وبالتالي الفريكونسي هي always. I'm sorry, هذه usually كما يكتب هنا usually snowy. وسنوي كما سبق لنا قلنا adjective. على أين راه الادجكتيفز هما اللي كاع نستعملو كاع في هاد التمارين هادو. ولا تذكرتو قلنا الادجكتيفز هادو كيكونوا يعني كينتهيو بواي. Okay, they end with y. كينتهيو بواي. snowy, windy, etc. هنا rainy كما قلنا كتذكر. So in December في شهر دجنبر يعني الجو عادة ما يكون مثلجا بطبيعة الحال في مدينة إفران. But it's always rainy. Okay, but it's always rainy. لكن دائما ما يكون ممطرا. بالنسبة لدرجة الحرارة it's about 8 degrees Celsius. Okay, it's about 8 degrees Celsius. So for Marrakech city, what can you say? حاولوا تفكروا كما قلنا شوية ديروا مجهود قبل ما تشوفوا التصحيح. So what can you say to describe or to talk about the weather in Marrakech? شنو ممكن تقولوا؟ So we can say in July. Okay, in July, it's always sunny, but it's sometimes
cloudy. Okay, this is a cloud, but it's sometimes cloudy. It's about 37 degrees Celsius. For Oujda city, how can you describe the weather? What is the weather like in Oujda? كيف هو الجو في وجدة؟ In November, of course, في نوفمبر. So we can say, in November, it's often sunny, but it's usually windy. يريح. Windy. It's about 18 degrees Celsius. Okay? How is the weather like in Taunat, I'm sorry. How is the weather like in Taunat? كيف هو الجو? How can you describe the weather in Taunat in January في شهر يناير? So we can say, in January, it's usually rainy, but it's never snowy. It's about 15 degrees Celsius. Okay? Now, how is the weather like in Azilal? How can you describe the weather of Azilal in April? Okay? So we can say, for Azilal, in April, it's usually sunny, but it's often cloudy. It's about 22 degrees Celsius. So that's how we can describe the weather in these places or in these Moroccan cities. Now, let's go to the correction. How is the weather like in Marrakesh? In July, it's always sunny, but it's sometimes cloudy. It's about 37 degrees Celsius. What's the weather like in Oujda in November? In November, it's often sunny, but it's usually windy. It's about 18 degrees Celsius. What's the weather like in Taunat in January? In January, it's usually rainy, but it's never snowy. It's about 15 degrees Celsius. The last one. What's the weather like in Azilal in April? In April, it's usually sunny, but it's often cloudy. It's about 22 degrees Celsius. أعزائي التلاميذ، كنشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله في درس جديد. Thank you very much for watching and for your attention. I hope to see you soon إن شاء الله. Bye.